ট্রিং চিনি লাই বোমা কিছুক্ষণ আগে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন যে ট্রিং জিনিসটা কি খোয়াইনি চিনি সাংবাদিক ভাইনেরও ওনারা জিজ্ঞেস করেছেন যে ট্রিং জিনিসটাকে বুঝিয়ে বলুন আং সাকা বরং যে চিনি লাই বোমা চিনি ক্যালেন্ডার ত্রিপুরাব্দ ওয়ানসার মিসলাইবানো 5 years 3 years older ওয়ানসার নি বঙ্গাব্দ বঙ্গা বাংলা ক্যালেন্ডার ত্রিপুরাব্দ চেংমানি 3 বছর বাদে সপরক চেং যাবে and when I was discussing with our DM I told at that time 5 years. It is not 5 years, it is 3 years. Bogintu Bobo Khanawi, oh Manga, is it? Yes. Abuno history. One sar of me, calendar me, 3 বছর অকরা চিনি পাকলাই বনি 1431 চিনি 1434 অমসাবু চেংখা মো চেন্নাই গেছিনি 117 নম্বর 18 নম্বর রাজা জুজারুফা বা হামতরফা বপুইলা মো ক্যালেন্ডার নো চেংলাং খাইছে এবং চঞ্চারে পুরো 1970s 80s even 2000 রগবু ট্রিং ডেট নি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট even in the government diaries Tring is always mentioned. Besides English dates and everything, even Tring is also mentioned. I think we have to revive it back again. Omo tabuni ko gya 1434 বছর আগে নি কক গাইছে এবং রাজাপুর যুদ্ধ জয় ক্লাই তংথকমানি জরা আবনো মুইতোনারগন বাগৈ সাউথ আলকোনিনান বাগৈ ক্যালেন্ডার খাইজাক মানে জঙ্গর এক মানি পমি থাকাইছে তিনে নাহাই তিনো আছে তমথগু কেরালানি খরকসা বরৈ অর আইএস অফিসার নি ফাইই চিনি ট্রিং নি মঞ্চ বুসাউই নরনতাম সাগাবো ট্রিং বিসিকতাল নি হামবাই আং নং সামানসলাই চান্নি চন্দ্রন সামানি আবু দেবু স্ট্রং কু কারণ কেরালা জরাতলাঙ্গি থাকা চিনি ট্রিং নি মেসেজ রয়েছে ফাইনাই সাল চিনি বাগৈ ভালাই কাহামুং নাই চঞ্চিনি চামুং টংমুং গানমুং আমর নো চন্তেবো বইনো মা সিনি নাই আরো খরচা ফাদার সামানি Bozokun 1994 he is also from Kerala when he came to Tripura kok borok cassette painani bagai resap mung painani bagai saragor tola khujobibo kok borok resap mungni cassette mania dibbo thangkai and after 20 years organizations like Movement for Kok Borok organizations like Kok Borok Te Hukumu Mission Kebang ma juda bodol rok dopani hukumu tei chini laibu mano rutukman tini tiprazig rok simino rignai borok kanlia father ni phainai porirok porjonto rignai borok kankha ebong moni bagai Movement for Kok Borok বা Kok Borok Te Hukumu Mission hai cultural organizations অনুসার কোটি হামবাই বর্ণমাই আফার হয়েছে চিনি দফাও যারা কালচার নিবাগৈ চিনি তংমুং চামুং নিবাগৈ যারা ফাইট খাই থাকনাই সভা খাই থাকনাই যত থৈ থাকনাই চিনি লিডার জনান তিনি মুইদু খাই হয়েছে जों केरिनान करे चिनी हाउस
केबो मंत्री केबो एमएलए केबो ईएम केबो ऑफिसर जों जत्तो चिनि नाहारमुं जुदि थांसांके चिनि हाव चिनि तंमुं बुइनि स्लाइटेबो कुसुगो गोसों ख्लाय नुजागनाय आगि रिगनाय बरफ गाननानै लासिजागौ तिप्राजुरो बुइनि कानमुंनो कान खायसे किन्तु तिनि रिगनाय बरफ गाननाय रगनो बुइनि बसारुकान मानो तिप्रासारनि बिसिंगो शिक्षित सिजाक नुजाक मगल पाजाक बरफ रगने रिगनाय कानो आबो बरफ सिउ ও যারা হুকুমনো সিনিয়া দফানো সিনিয়া হয়তোবা বরফ রিগনাই বরফ না হামজাগে কুবুনি কানমুং সুমুংনো তিনি নাহাই সাল রগো অকেশন রগো ইম্পর্টেন্ট চিনি ইভেন্ট রগো বরফ চিনি কানমুং সুমুং বাই ভাইয়াই I am so happy that our DM was asking me that tini kok borok musabnai sabo sabo painai. When I told that Paramita Riang is coming today, she was damn happy. Oh, Paramita is coming. She is one of the topmost singers in Tripura today. Ulo bosungo Saurabi bode painai. Angsagano Saurabi is not coming. Probably we can try next year or so. She should come and rock the stage. Nainchini kok borok rasa pungno sensimi ai. चारू बार माही दुरीरो तोंगते तोंगते बोरबो खनातोक जग नहीं हासिंगोरो दुरीरो मसापुरांग बोंगनी यासी नुकाइते चेयारो जोतनो यासी तामलाई जग हैके बोर खनातोक जग वाबो नहीं चिनी रसाब मुंगासके रिदम कोक बोरक रसाब मुंगनी साल बुरुम बुरुम गताल गताल ट्यून जों सनामबो बुइनि दफान बरक काइबसुक सनाम बरक सुनजुक सनाम माय ओ त्रिपुरानि बरक थांगि बम्बेआवबो थांगि एक समय बॉलीवुड इंडस्ट्रीज ऑफ गलेरि खाइसे चांगनि डेफिनेटली विल नो द रूट ऑफ एसडी बर्मन द रूट ऑफ आरडी बर्मन देयर रूट इज त्रिपुरा एंड स्टिल म्यूजिक folk music, dance, culture abu tiprasar ni bakhawo प्रत्येक tiprarungni bakhawo tabu dongmo जों abunono promote khlainan bagi sosanan bagi tini ase nokha tolao kasangman bisingpano takokte bungchongno kuthum lainani bagi tring bisikatalno lamjak sognan bagi pandama khlai and I really thank one and all Norok Paigaro, San Khalibo Tebo, Kamplay, Sini, Tring Bisikatalno, Lamzak Sunani Panda, San Klaina. Taklai, Mo Panda Klaiman Bisiguan, Onega idea man kaitse. Mosanai of Nibage, I was discussing to our DM that singers will sing here. Another stage should be for the dancers. There is a tall outline. Jara खबर थुमनायरो बरंबागिबो कैसे प्लेटफॉर्म खायनान दरकार जों पाल खलाय चिनि कालचार न जुदि रमैना खांगाय दफानि आबोनो सिनि मुं फायनाय थाजिं चिनि ताकु बिजा साका चिनि दफानि बुमु तामो जों तिप्रा साहि वानसारक सायतिबा आम्रा बांगाली आमी बांगाल नि समाय जों चिनि जाति जों तिप्रा आं तिप्रासा जों जतो तिप्रा आर जों आ तिप्रा ओ खरकसा के तिप्रासा आं खरकसा तिप्रासा सुचिनि जातिनि सिनि मुंनो जों देबो प्रमोट मा खायने बय जेमन चांदनी चंदन सवाय मालायाली mostly people in Mumbai they call them Malu okay and all the Malayalis I can recognize them very easily because most of them they pronounce office as office like the O welcome they kono borni kogo abo phayo office fat clever pusia so
joto boroknino bini dofani sini mung tongo ar chini dofani mung tipra sebagono teru kaham ke promote maklini ang kabang kok salia ani mo fracture ni bagi onek borok song nai kewo pochar kene sarte himse mangla ka life hone aya 2 mas ti pore Hyderabad thaka doctor by check up klaijaka 80% ani backrank by man jura nangka tei 25-30 din ni pore normally no ang himman nai amno tui viral khai খবর হামিয়া খবর সিদ্রা পুইনিতানি নি কোনো লাভ করে আনি বাগি বো ফাইনাই বিসি কাহামুনতুম নর যতন বাগি কাহামুনতুম ঈশ্বর চুন যতন হামারি দিতুম চিনিওল আইএফএস অফিসার্স চিনি এডিসি নি আদম রো মুভমেন্ট ফর ককবরক নি আদম রো স্যার রঞ্জিত চিনি বরমগরা গরত দেববর্মা হাই বরমরক টিবো কাহাম কাই borok bisi ketalo borne hamari tumutum angasa kok sawino ani oron jodono bale hambai te Christmas te English New Year nibo hambaya parian ani kok oron mathakka